guys! Haideți să adunăm aici, uite ce frumos. Hala! Tingnan nyo guys. Hi guys! Welcome to another video. Punta kami ngayon sa kapitbahay guys. Marami silang cherry doon. Pinapunta kami. Every year talaga kami pinapunta sa bahay nila ba. Katya, Idi. Kahit may cherry kami dito sa bahay, binibigyan pa rin kami ng cherry sa kapitbahay namin. Marunong na siya magpugong si Jang kaugalingon, no? Magsuroy-suroy sa good punta sa itong mga kasilanganan. Narang pagpudog balay. Hindi. Di basta-basta manakawan yung mga prutas dito guys kasi may mga fence. Idi ajo. Idi ajo. Pwede lamang kiss aici. Dami ng mga manok at saka itik dito. Step taratan dito sa Digor? Unde erau pui Hala! Oh my goodness! Ang dami! Oh! Aici. Tingnan nyo guys. Nu, dar aici că e mică. 2 for 6. Anim. Nakasayang. Kaya yung mga manok ni mama, every night talaga nilalagay dun sa safe na lugar dun sa loob ng bahay. Oh my goodness. Erau mai mici. Asta pe el, îi A place. căzut asta? Wala silang anak guys. I-off na daw yung electric dito. Yan. Yan yung mabait Mama cu namin. lientul. Tragă mama cu lientul. Film daw na to dire. Ce frumos floare acolo. Am pus față de masă. Nou, de aia albă. Aia Ganda am ng primit-o la bulaklak. ziua mea. Bigay daw to sa kanyang friend guys oh. Și am ajuns de mi-a mâncat. În loc să le mănâncă de ore. Sobrang sad niya guys kasi nga yung mga manok Astea daw sunt is mga itlog daw yun. Ăsta e busuioc, Și acolo. dar trebuie Asta e jumătate. floare? Ăsta e busuioc de la care miroase. Da, ma. Mentă, cum îi ziceți voi. Mint. Mentă. Mentă Și auto, astea guys. sunt creniță. Și asta este busuioc, dar Mint. trebuie să-l... Tingnan nyo guys yung piras nila guys. Ang daming bunga. Să dea naiba în florile tale. May tubig sila dito guys oh. Eu zic că ea sunt de aia, după la când ești. Ano? Kaso sobrang mahal nito guys. Nakita ko sa online, sobrang mahal. Lagayan ng tubig. Tingnan niyo cherry guys. Da? Făcut și el în floare. Ia uitați-vă. Sarap. Matamis yung cherry na dito. Ang daming bunga guys. Grabe. Look my loves. A lot of Hai până. fruits. Ia, hai fă cu Edi până. Ang baba ng ano o puno. Haide Edi, hai. Sabi ni tante na bakit daw hindi kami nagdala ng plastic. Yung mga prutas nila dito, binibigay lang nila guys sa mga kaibigan nila. Kung sino yung pumupunta dito, binibigyan nila. Balintong-balintong si Edi. Uite cherry. Oh my gosh, my love, look! A lot of cherry. Salat. Red na guys. We harvest. Hai. Lo. Tingnan nyo guys, ang laki pa. Haide. Love dito si CCTV. Lo, grabe, ang dami guys. Oh. Provincia style. Wow, thank you neighbor. Thank you neighbor. Yeah, grabe. One minute grabe my love. Grabe, ang sarap. Da. Vino cu Edi. Haide să adunăm aici, uite ce frumos. Wow, mazarap. 1, 2, Alat, may laboy. okay. Yeah. Because we already have. Add already give us. Haide aici. You like? It is this in Philippines. No? No. You buy Sarap. from Japan maybe.
Uy, may bayad. Ide! Heaven. The Humalang. garden of Ajo is heaven. Show that. Niguruyo kaway tao. Wala pa yung may-ari. Emerging Panasos. Sa baba, cherry. Tapos dito sa taas, mga plum. Tingnan niyo yung bunga ng plum guys. Oh, grabe, ang dami. Oh, ang ganda ng Yeah, yeah. views. Wow. De Los Santos to Cabulisan or Marao to Linao. So, ayan guys, uwi na kami. Magpaalam na kami sa inyo. Thank you for watching. Niwanan namin yung kapitbahay namin guys kasi may bisita sila. Nakadala kami ng chili.